hermeneutics, wala ito daw kuno ko hermeneutics. So, kining kay sa John 3, 1 to 6 kuno, wala gyud daw kuno maghisgot og bunyag. Gani sa iyang video gani ha. Iyang gibasa, dahil pag humanyag basa, pinasingka pa siya, matod diha, asa may bunyag diya. Wala iyang istorya, asa may bunyag diya. Ano siya nangisip ba? Okay. Okay, so atong tubagon, hermeneutics style. Bible hermeneutics kay kuan man ni biblical hermeneutics kay Biblia man ning ato ang kuan. Kanang Biblia man ni, so biblical hermeneutics. Kinauyo kang pagsabot kanang aspekto ba nga kanang dili ingon nga literal. Kung dili kanang magipasabot ba? Unsay gipasabot nimo sa Biblia? Unsay gipasabot diya sa imong nabasa? O kung atong kuanon, atong minuldihon ng hermeneutics, mao na unsay pagsabot nimo sa Biblia? Mao na siya gitawag og biblical hermeneutics. Pastor Robin Irames. So karon kining 5. Malargo lang ka sa 5. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw walay makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas ko mataw siya pinaagi sa tubig ug espiritu. Karon na pangutana kini pag-ingon ni Jesus nga sultihan ko ikaw walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug espiritu. Kining pagpakatawo ba sa tubig ug espiritu dili ba ni pinaagi bunyag? Naa ka hermeneutics. Sige magid kang kuan ako, sige magkaglabay na kuan ang word. Si wala lang gini siya kuan, wala hermeneutics, wala ni siya kasabot og hermeneutics. Karon kining unsa may paagi, no? Ako ka pangutanon Pastor Ruben Iramis kung unsay paagi. Unsay paagi aron nga ang tao aron ang tao mataw pag-usab pinaagi sa tubig og espiritu. Kung dili ba bunyag, kay kung moingon ka nga bunyag ning giingon dili kining pagpakatawo pag-usab pinaagi sa tubig og espiritu, kung moingon gali ka og bunyag ni siya, mahulog o ikaw mo'y walay hermeneutics. So, palingkamuti nga imo ni imong bakat. No? Palingkamuti. Mano po ni imo ang palingkamutan karon nga imo ang ipamakat. Kay matod pa nimo, wala ko hermeneutics. Tinod, wala man ta mag-eskwela na gud. Ang ato Biblia ra. Kani dili ra kining hermeneutics sa tinod lang. Ang kuno nako, dili mo ko sama nimo nga buton. Ang kuno nako na kanang word nga hermeneutics, dili ra nako na kita sa social media. Dili na ako ang kaugaling kong pagtuon, kung dili nakita na ko diya sa social media, akong gipaminaw, aron nga makakaton po ko. Pero wala ko yung original nga kanang pagtuon. Kay, dili naman ko sa social media nakadungog na. Pero, ikaw, kay pastor man ka, matod nimo wala ko hermeneutics. So, ikaw, naagid kay aspekto sa mga pagsabot sa kanang hermeneutics. So karon dapat imo ning tubagon kung kining pagpakatawo ba pag-usab pinaagi sa tubig o espiritu dili ba ni bautismo? Kay matod nimo dili man mabasa sa Biblia dili man mabasa diri sa Juan 3, 1 to 6 ang kanang word nga bautismo o bunyag. Mo man imo ang video ganiya. Matod pa nimo pinaingon din ka nga asa may bunyag diha. Kini 5 imo ning tubagon og kini bang ipasabot sa Ginoo nga ang tao kinahanglan magtawo pag-usab pinagi sa tubig ug espiritu og dili ba na siya bunyag kay naa man kay hermeneutics, naa man kay mga eksaktong pagsabot sa Biblia, dili man ka abi na kog pareha ka sa uban ba nga kanang literal. So pamatod-i nga kini dili ni bunyag kining paagi nga giingon sa Ginoo diri sa kapitulo 5. God bless, Pastor. Okay, atong gipaminaw ang iyahang pagsaysay, no? Mr. Sugano. Sa tinuod lang kanang kung naa lang gid tay teachable heart kanang sa pinaka-simple ba nga pagpahayag makasabot gid unta kita, no? Kung naatay teachable heart ta pero nakita nako sa imo
ang imong tuyo, makig-argue ka, imong i-impose ang imuhang opinion ba? Kanang imong opinion man na nimo. You are only using the Bible to pretending the audience that you are teaching the Bible. But in behind, wala ka sa gitawag o kuan truth. No, kanamingong ka nga himua gini nga pauyonon ko nimo anang imuhang kining argumento nga imong usbon ang naa sa Biblia. Gitawag ng anang sistema bitaw nimo sa theological study na gitawag nato na siya og allegorizing. Allegorizing na say allegorizing kanang himo-himoan nimo ang Biblia og meaning. Allegorizing ng imuha. Muna sa hermeneutics manggod makailata sa mga tao nga wala sa kamatuoran. Sa tinud-anay lang mo gamit kag hermeneutics pero sa tinud-anay wa gyud ka kasabot unsa ning hermeneutics. Mo nay kuan ngano man na tanawa ha ingon ka nga kanang verse 5. Verse 5. John chapter 3 verse 5. Ingon di ka si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw walay makasulod sa kingharian sa Dios. Gawas kun siya mataw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Asa man dinhi? Ahaman dinhi ang word nga bunyag. Ano ba? Ahaman dinhi ang bunyag. Kung imo nang tan-awon ang tibok context from John chapter 3, 1 to 8, itawag ta na sa hermeneutics og new birth. Ang topic na new birth, pagpakatao, pag-usab. Wa na nganong gi-insert nimo ng bunyag diha o bautismo, may bautismo diha. Nag-ingon na sa born again, new birth, no? So gitawag ta na guys o allegorizing. Allegorizing ang sistema aning tawhana nga iyahang kuan ba, iyahang butang-butangan ang Biblia bisan wala nag-ingon diha. Mao nay kasagaran nga gamit sa mga tawag na kulto. So kung naang mong ka-hermeneutics, mo defend ka sa Biblia kung unsay naa diha ra ka tama, dili kay biyan pa ang imong explanation nga wa na diha. So mao man ni ang imo biyan pa sa imuhang sa Biblia na nagbutang-butang ka nga naibunyag diha. Sa may bunyag kuno. Labaw na day kaani na sa inyong Cardinal si Julio Cardinal Rosales. Labaw na day kaani di ay kay si Julio Cardinal Rosales nga inyong arsobispo sa Sugbo sa 1973. Wa man niya butang diha og bunyag. Nya karon nag-ingon ka nga bunyag. Labaw pa day kaani day sa inyong arsobispo sa Sugbo bay. Ayaw. Ako wa jud ko nasuko nimo. Naluoy ko ba sa imong kahimtang kay bisan og klaro na kaayo ang kamatuoran imo yung isimang para mo sunod sa imong gusto. Tanawa ang correct ani kanang pagpakataw pag-usab kanang giingon tubig diha kana bang physical nimo nga pagpakataw mo nay boti pasabot ni klaro sa number 6 ingon si Christ ang gianak sa tao gianak sa tao meaning refer na sa gitawag nato guys o physical birth. Kay kung imong tan-awon lagi ng bata, imong tan-awon ang buros, tan-awon nimo na sa ultrasound, makita na nimo nga ang bata naglutaw na siya tubig. Mo na gimi ni Jesus Christ physical birth. Mo na correct interpretation. Wala nay bunyag diha, wala nay bautismo diha. Naunsa man taong kaoy. Siya ang gianak sa tao usab ug ang gianak sa espiritu usab. So ang guobot ipasabot ni Jesus Christ ani guys. Dili na lang ta makigsulti ni Suganov kay namay sa kaugalingon nga mundo. Yang utok sirado na gyud, di na gid masudlan pagkamatuoran. Kay ganahan gyud siya nang iyahang itawag nato mga higala o kana bang private interpretation, ganahan siya ng allegorization. Kinatawag allegorism.
Allegorism. No? Ganahan man siya ng allegorism, di man siya ganahan og truth. Ang tubig nga giingon diha, gisulti sa context, physical birth. Ang iyaha baunyag. Asa mang word nga bunyag, pangitaan ti ka diha, di pagkat pangita. So dili ni bunyag, that is the physical birth. Dayon ang spiritual birth mao nang mudawat ka ni Kristo nga imong bugtong umanuluwas para mahilangit ka inig kamatay sa tao. Mao na gisulti ni Jesus Christ. Kana bang kung naakay physical birth sa kantuigan na tao sa bulana, naapo kay spiritual birth kanang nakadawat ka ni Kristo, pareha gyapon na sa event. Kung doon na kay physical birth, doon na kay pizza, bulan o tuig nga natawo kaning kalibutana sa espirituanon nga bahin, doon na po kay spiritual birth, doon na po kay pizza, bulan, tuig nga imong nadawat si Kristo. Muna ibot ipasabot ni Jesus Christ nga Nicodemus, ye must be born again. No. So muna naas context. Pero kung may kining ako truth ni nya ikaw kay ganahan mo kag binakak, diha ka basta akong isulti sa imo kay gusto man ka og ipatubag daw na nimo. Itubagon ta ka according sa scripture. Pero kung nainasang senaryo imong buhaton, manay giingon nga kung mao nay dagan si mong utok, adi man ako na mapigilan. Pero di po nimo mapigilan ko nga magsulti ko sa tinuod. Ha? Mr. Mr. Isidro Sugano. Magsulti ko sa tinuod. Bahala kung magsikag pamakak diya, basta magsulti ko sa tinuod. Okay, salamat kayo. Once again, happy watching guys.